माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं क्योंकि वो हमें बताएंगे कि वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। हम तो माजिद साहब हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, माजिद साहब को बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी माजिद साहब, आप बताइएगा कि आज आपने पूरा दिन जेके टीवी के साथ भी इलेक्शन कवर किया, आप स्पेशली ट्रांसमिशन को देखते रहे, आप क्या कहेंगे? आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और अपडेट्स भी होंगी, आप हमें आगाह कीजिएगा। हेलो जी माजिद साहब बात करिए। जी मैं कह रही हूँ आपने हमारे साथ पूरा दिन सुबह से लेकर अब तक इलेक्शन कवर किया, कुछ टाइम आपने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया, आप काइंडली ये बताइएगा कि आप पूरे दिन की सिचुएशन के बारे में बताइएगा, आप जो रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रिजल्ट्स हैं जैसे आप हमें बता रहे थे। जी बिल्कुल, अभी तक हमारे पास तकरीबन 90 जो पोलिंग स्टेशन है उनके रिजल्ट आ चुके हैं और इस वक्त तकरीबन 15,000 से जायद वोट लेकर इस वक्त सरदार अतीक जो है वो पहले नंबर पे जा रहे हैं, और जबकि माजिद लतीफ अली की 7,000 के लगभग उन्होंने वोट हासिल किए और इस वक्त वो बैक पे हैं। और सूरत हाल वही है जो हम दिन को कह रहे थे कि सरदार अतीक लगता है कि वो जीत जाएंगे, और वही सिचुएशन इस वक्त बन रही है और सरदार अतीक जो है वो लीड इस वक्त हासिल किए हुए हैं। जी, तो आपने ओवरऑल आपने बाकी हलकों में भी आपका बाकेस रहा होगा, और अगर आपके बता सकें कि जहां पर मीर अकबर साहब लड़ रहे थे, तनवीर इलियास साहब, वहां की क्या सिचुएशन है, और ओवरऑल आपको गरीब बाग का इलेक्शन का माहौल कैसा लगा इस दफा? देखिए, सिद्धार्थ तनवीर इलियास के बारे में कहा जा रहा है कि वो आगे हैं, और दूसरी साइड पे कमर जमान इस वक्त वहां पे उनको कुछ लीड हासिल है। और अगर हम गरबी बाग की बात करें तो अभी भी मुझे इतला कुछ मिल रही है कि दिरकोट में कुछ तसादम हुआ है, और मुस्लिम लीग नून और पहले पीटीआई और फिर मुस्लिम लीग नून के ही आप जो ग्रोह हैं आपसी उनका तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा, और बाकी इस तरह के रिकॉर्ड का खासा माहौल टेंस हुआ। तो हालात ऐसे रहे कि टेंस वाला माहौल रहा, गेमा गेमी अपने उरूज पे रही, और मुख्तलिफ पार्टी से लोग जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज को ज्वाइन करते रहे। कहीं आजाद उम्मीदवार माजिद लतीफ अली की हमायत में उन्होंने बैठने का ऐलान किया, और इस तरह माजिद लतीफ अली को उस हिसाब से देखा जाए तो बड़ी वहां पे हमायत हासिल रही। जी माजिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत सारे आते रहे जी, लेकिन सूरत हाल अब वहां पे जो जा रही है जिस तरफ, तो ऐसे लगता है कि सरदार अतीक एक बार फिर जीत जाएंगे। और जो उनके मुखालफिन ये कह रहे थे कि तख्ते गाजियाबाद को अब की बार हम निस्तो नाबूद कर देंगे, वो मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा। और इसलिए हालात ऐसे बन चुके हैं कि सरदार अतीक खासी लीड हासिल कर चुके हैं। जी, तख्ते गाजियाबाद अभी नेस्तो नाबूद होगा अगर सारे मिलकर, अगर पीटीआई के अंदर से 3-4 आजाद उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, तो इस तरह तो तख्ते गाजियाबाद नेस्तो नाबूद नहीं हुआ करते। उसके लिए थोड़ी सी आपको यूनिटी शो करनी पड़ती है। अगर आप सारी पार्टीज मिलकर अगर एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर देती तो माइट भी सिचुएशन डिफरेंट होती। ऐसा नहीं हो सकता था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिलकर अगर एक सदातिक साहब के खिलाफ जो है ओपोनेंट खड़ा करती और उसको सपोर्ट करती, तो माइट भी सिचुएशन डिफरेंट होती। और दूसरी बात ये रही कि जहां पर अगर पीटीआई को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को पीटीआई का दूसरा फेस कहते हैं, तो उसमें आपको फिर डेफिनेटली अगर उसमें अगर दो बिटवीन द टू चूज करना पड़े तो लोगों को फिर सदातिक को उन्होंने चूज किया। देखिए, ऐसी एक बात हुई थी, बहुत सारे लोगों ने ये मीटिंग अरेंज भी की थी कि हम एक मुतफिका एक कैंडिडेट लाएं, लेकिन ये लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके क्योंकि जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने स्टैंड किया कि हम अपने कैंडिडेट वहां पे किसी के एक बंदे के हाथ में वहां पे विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो इस वजह से वो जो सिनेरियो डेवलप हो रहा था कि एक कैंडिडेट होना चाहिए, एक मजबूत उम्मीदवार हो जो कि सरदार अतीक का मुकाबला करे, तो ऐसी सूरत हाल ना बन सकी, और उसकी वजह से 20
کہ लगभग कैंडिडेट्स ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और अतीक खान के खिलाफ 19 कैंडिडेट्स ने मिलकर, वही बात जो मैं दिन को कह रहा था कि एक तरफ वो 40,000 वोट लेंगे और दूसरी तरफ अतीक खान 20-22 हजार वोट लेकर कामयाब हो जाएंगे। और सूरत हाल वैसी की वैसी ही रही और कोई अपोजिशन के लोग गरबी बाग के अंदर अपना मुतफिका कैंडिडेट ना ला सके, जिसकी वजह से अब हालात वही पैदा हो गए कि एक बार वहां भी तब्दीली ना आ सकी जहां पे लोग बड़ी अशद से जरूरत महसूस कर रहे थे। तो सिद्धार्थ के जीतने से आपको नहीं लगता कि एक्चुअल में तब्दीली आएगी, क्योंकि वो लोगों को तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दोनों मिलकर इत्तेहाद करेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिलकर दोनों नया आजाद कश्मीर बनाएंगे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि अतीक खान का खानदान तो पिछले कई दहाइयों से कश्मीर पे हुक्मरानी कर रहा है। तख्त गाजियाबाद भी उनको लकब भी दिया गया है, इसीलिए वो कई बार उनके वालिद मोहतरम और वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं और कह सकते हैं कि इक़्तिदार की राहदारियां किसी दौर में जो है वो हल्का गरबी बाग से गुजरती थी, गाजियाबाद से होकर गुजरती थी, लेकिन अब टोटली सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। लेकिन जहां तक हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उनका कहना ये था कि हम किसी भी इन एनी कास्ट हम ये सीट जीतने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़े। तो हमने ये देखा कि बाज जगहों पे जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे वो पीटीआई के हाथ में विड्रॉ हुए और पीटीआई को उन्होंने हमायत की। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि अतीक खान किसी हद तक अपने उस प्रोग्राम या उस मंशा के मुताबिक हालात को सुधारने में कामयाब हो तो नजर आ रहे हैं। माजिद, एक बात पूछूंगी कि मैं आपसे, सॉरी आपकी बात कट रही है, आपको नहीं लगता कि मेजर साहब के वोट ना लेने में, हालांकि उनको पीटीआई की सपोर्ट थी, पीटीआई में वो चले गए, तो आपको इसमें या उनकी क्या फर्क, एक तो उनका अपना पर्सनल एटीट्यूड बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला है और शायद ये रीजन है कि उनको लोग नहीं इतना पसंद करते, स्पेशली जो सीनियर लॉट है वो, और दूसरा ये कि उनका पीटीआई की तरफ इमीडिएटली इलेक्शन से कुछ महीने पहले शिफ्ट होना, ये रीजन थी। और दूसरी बात ये कि जमात इस्लामी हल्के में बहुत काम करती है, खिदमत फाउंडेशन के थ्रू, अंडर ब्रीड फाउंडेशन, डिफरेंट मदरसे चलाना, ये सब, फिर भी पीटीआई आज तक जमात इस्लामी को पहले तो शायद सेकंड नंबर की पार्टी रहती थी जब, लेकिन अब बिल्कुल ही थर्ड नंबर पर चली गई। इसकी क्या रीजन है कि इतनी काम करने के बाद आई एम श्योर एमसी से ज्यादा ही जमात इस्लामी ने हल्के में काम किए हैं और इश्यूज की बात की है, फिर भी क्या रीजन है कि ये अभी तक पब्लिक में अपनी जगह नहीं बना सकी? बेसिकली वजह एक तो जमात इस्लामी की ये है कि वो पावर पॉलिटिक्स के अंदर तो है नहीं, वो एक मजहबी जमात है और उनका मंशूर ही कुछ अलग है, यानी कि पॉलिटिक्स से हट के खुदा का कानून और खुदा की इस तरह जमीन वगैरह, मतलब इस तरह का वो कानून की बात करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि मैंने अक्सर जमातों के लोगों से बात की कि यार आपके पास कोई ऐसा मंशूर हो कि जो लोकली लोगों को टारगेट कर रहा हो, तो किसी के पास कोई मंशूर नहीं था। मसला ये हुआ कि जमात इस्लामी के पास मतलब कि पिछले कई काफी दहाइयों से, यानी कि आप कह सकती हैं कि 2-3 दहाइयों से उसके कैंडिडेट वहां पे पार्टिसिपेट करते रहे। जिस तरह खालिद महमूद इस वक्त कैंडिडेट हैं, ये 2000 में भी इन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद 21 साल के बाद ये दोबारा आए वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए। उस वक्त इन्होंने सरदार अब्दुल कयूम खान को टफ टाइम दिया था। उस वक्त ये वन मैन कह सकते हैं थे, क्योंकि इन्हें अपर वर्ल्ड से खासी अपनी बरादरी की हमायत हासिल थी, राइट ऑफ वर्ल्ड से। लेकिन अब की बार इन्होंने वो उस तरह टेम्पो ये नहीं बना सके, क्योंकि माजिद लतीफ अली भी इन्हें छोड़ के जा चुके थे। और देखें, लोग रफाई कम एक अलग चीज है, लोगों को अब चाहिए होता है टूटी खंबा या नलके के अलावा उन्हें एक और सपोर्ट चाहिए होती है, अदालतें, कचहरी के मामलात, पुलिस के मामलात या फिर सरकारी जॉब या कहीं सिफारिश, जो कि जमात इस्लामी के पास नहीं होता। उसके अलावा एक और छाप लगी है जमात इस्लामी के ऊपर कि जमात इस्लामी ने पिछले दफा जो गवर्नमेंट है उसमें 2 सीटें एंजॉय की हैं और अब्दुल शरीफ जो त्राबी हैं वो वहां पे एमएलए रहे और उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे और इस तरह वो इक़्तिदार को एंजॉय करते रहे। तो अब एट दी एंड जब जाके 5 साल के बाद इलेक्शन आए और एंड टाइम पे जब 2 दिन रह रहे थे, तो अब्दुल शरीफ अतराबी साहब ने
जाके पीटीआई को ज्वाइन कर दिया। इसकी वजह से एक जो आम कॉमन वोटर था उसके जेहन में यही ख्याल आया कि ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सी सियासत है कि जमात इस्लामी किस तरह की सियासत कर रही है कि 5 साल उसने इक़्तिदार को एंजॉय किया और उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आया और टिकट की समेत उन्होंने उसकी हमायत कर दी पीटीआई की। अब बात की जाए अगर मेजर लतीफ अली की, तो मेजर लतीफ अली का थोड़ा एटीट्यूड उस तरह का नहीं था। एक तो वो 70 ईयर्स ओल्ड हैं और वो जवान तो है नहीं कि हालात और वाक़ात पे उस तरह की ग्रिप रखें, तो उस इसलिए जिस तरह उनको जिस साइड पे लगाया गया, जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने जिस ट्रैक पे उन्हें डाला वो उसी पे चलते रहे और उन्होंने पर्सन टू पर्सन फोकस करने के बजाय यानी कि अपर लेवल पे फोकस किया, जैसे लीडर टू लीडर या किसी भी एरिया का बड़ा कोई हेड था तो उसके साथ उन्होंने अपने यानी कि इंटरेक्शन बनाए रखे या तल्लुकात बनाए रखे। अगर वो पर्सन टू पर्सन फोकस करते तो फिर जाके उन्हें कामयाबी मिल सकती थी। गो के मजम्मत का एक किरदार है, पिछले 30-32 साल से वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। माजिद, आपकी बात, सॉरी मैं यहाँ काटना चाहूंगी, आपने कहा कि वो 70 साल के 70 ईयर ओल्ड मैन, तो आपको नहीं लगता कि अगर उनके अल्टरनेटिव में किसी यंग को, जैसे तौसीफ इज वेरी एक्टिव, अगर उनको दी जाती या किसी और जफर अब्बासी साहब या उनसे भी ज्यादा जो है आसिफ साहब, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। ये शायद आज तख्त गाजियाबाद इन किसी पीटीआई के सर पे ताज सजता। बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ। अगर उनकी जगह किसी और, देखिए एक और बात ये है कि वो भी रिसेंटली 6 माह से जायद उन्हें नहीं हुआ कि वो पीटीआई में शामिल हुए हैं, उन्हें लाया गया है और सिर्फ पीटीआई की ये सोच थी कि उनके पास वोट बैंक है अपना। वो इससे पहले अतीक खान को एक टफ कंपटीशन दे चुके हैं और तकरीबन 16,000 के लगभग उन्होंने पिछले इलेक्शन में लिया था। इससे पहले भी वो एक बार और इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं और तकरीबन 30-32 साल से वो यहाँ गरबी बाग की सियासत कर रहे हैं और मजम्मत का एक किरदार है, अतीक खान की एंटी हैं। जब भी कहीं कोई जुल्म ज्यादती होती है, नो डाउट कि वो आते हैं और उस किसी के साथ भी अगर कुछ ज्यादती होती है तो उसके हक में वो बोलते हैं। लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती कि आप आ जाएं। और उनके बारे में जैसे जफर अब्बासी ने ये भी कहा था कि वो हाथ में डंडा लिए हुए खड़े हैं और जिसकी वजह से जफर अब्बासी को यानी कि आजाद इलेक्शन के तौर पे सामने आना पड़ा उम्मीदवार के तौर पे। तो अगर किसी यंग को अगर पीटीआई देती टिकट तो वो आई थिंक इससे अच्छी परफॉर्म कर सकता था। जी जी। चलिए हम शम्स, तो आप बताइएगा कि जो मीर अकबर साहब का हल्का है उसमें उनकी पोजीशन काफी वीक है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बात वहां भी वही हो गई कि वो भी कुछ दिन पहले ही मुस्लिम लीग नॉन को छोड़ के पीटीआई को उन्होंने ज्वाइन किया था। अब आप सोचिए कि एक वोटर जो है वो भी तो कुछ थिंकिंग रखता है, उसके पास भी तो दिमाग है, उसके पास भी ज़हन है और वो भी ये सोचता है कि एक बंदा 5 साल तक इक़्तिदार को एंजॉय करता रहा और फिर एट दी एंड जाके इलेक्शन के दिनों में ही जब उसे टिकट मिलने थे तो उसने अपनी जमात को छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि चंद दिन कबल उनकी जमात छोड़ने से वो हाथ उठा के सारे एमएलए जो वहां पे मौजूद थे एक बिल पास करवाते हैं जिसमें 4,000 से ज्यादा मुलाजमीन जो हड़ाक थे उन्हें पक्का करवाए परमानेंट होते हैं। अब आप देखिए कि वहां पे सब कुछ उस वक्त तक ठीक था, लेकिन जो ही वो बिल पास होता है और उसके बाद जब यानी कि गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं रहता, उसके बाद फारूक हैदर भी नाकाम वज़ीर-ए-आज़म कंसीडर होते हैं और कहा यह जाता है कि उनके साथ हम नहीं चल सकते, वो ठीक नहीं है। तो इन हालात में वोटर कैसे उन्हें वोट देगा? तो सो कि उनके साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। लतीफ खलीक भी बुरी तरीके से हार रहे हैं। देखिए मेजर लतीफ खलीक ने भी मतलब कि अपनी जमात इस्लामी जिसमें उन्होंने 2 बार इलेक्शन में हिस्सा लिया और बहुत उन्हें अप्रिशिएट करती थी जमात इस्लामी और उन्हें बहुत ज्यादा जमात इस्लामी ने बूस्ट किया, लेकिन एट दी एंड जब इक़्तिदार की बारी आई यानी कि उन्होंने देखा कि अब पीटीआई पाकिस्तान में हुकूमत बना चुकी है और आजाद कश्मीर में भी इक़्तिदार में आ जाएगी, तो उन्होंने वो जमात इस्लामी को छोड़कर पीटीआई को ज्वाइन कर दिया और अब हालात ये हो चुके हैं कि जिसको शिकस्त देने जा रहे थे ये सारे मिलके वो जीत रहा है। जी चलिए अब हम शमशेर के पास जाएंगे। अभी तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मेरे पास कुछ क्विकली आए हुए, मैं एंड पर रिजल्ट्स भी पढ़ दूं तो फिर हम फाइनल कमेंट लेंगे। मुझे अभी खबर मिली है कि डडियाल से
PTI کے کینڈیڈیٹ جو تھے اظہر صادق وہ ڈکلیئرڈ ہو گئے ہیں ونر. جی جی اب یہ پتا ہے کہ ان کو کون تھے, تو وہ ایسا کام تو خیر کبھی نہیں ہونے دیں گے, اتنا تو ہمیں بھی فیتھ ہے. یہ کیا میں ٹھیک بات کر رہی ہوں راجا جنور صاحب کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوں گے کہ وہ میئر کی طرف شفٹ ہو جائیں. آپ کیا کہیں گے اسٹیٹ کے بارے میں, عوام کے بارے میں, اور جو چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں, رومرز ہیں کہ اسٹیٹ کا جو اسٹیٹس ہے وہ چینج کر دیں گے, اس سارے بارے میں معاملات میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ تو بہت زیادہ گراؤنڈ پر رہتے ہیں, لوگوں کے انٹرویوز بھی کرتے ہیں, اور پبلک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور JKTV کی جو ہماری الیکشن ٹرانسمیشن تھی آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے پورا دن ہمارا ساتھ دیا. آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, رکیے میں آپ کو انمیوٹ کروں. جی جی ہاں انمیوٹ ہو گئے. جی بہت شکریہ, یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ الیکشن ٹرانسمیشن جاری رکھی پورے دن, آپ سب نے محنت کی, جس میں مختلف جو لوگ تھے سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کم از کم ہمارے جو علاقائی لوگ ہیں, مختلف علاقوں کے لوگ, ان تک کم از کم آپ نے کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کی. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دو چیزوں کا فقدان ہے, ایک تو ہمارے پاس اپنا نیشنل میڈیا, اور دوسرا ہمارے پاس ایک کوئی لیڈر کا فقدان ہے جو کہ ہماری جو عوام ہے اسے کسی ڈائریکشن پہ لے کے جا سکے. یہاں پہ دورا معیار ہے, ایک طرف عتیق خان کہتے ہیں علاقے پاکستان کا وہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, اور جب دوسری طرف بات کی جاتی ہے کہ کشمیر کو کسی جگہ ضم کیا جا رہا ہے یا کشمیر کے کسی اسٹیٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو وہ اس کے آڑے آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صوبہ نہیں بننے دیں گے. ایک طرف کشمیر میں یہ بات کی جاتی ہے, جیسے مسلم لیگ نون کی قائد مریم نواز کہتی ہیں کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا, کشمیر صوبہ نہیں بنے گا, وہیں پہ وہ گلگت میں جا کے کریڈٹ لے رہی ہوتی ہیں صوبہ بننے کا. ایسے ہی پیپلز پارٹی کی قیادت کرتی ہے, ایسے ہی کرتی ہے PTI کی قیادت. یہ سب نے انہوں نے دورا معیار اپنایا ہوا ہے, عوام کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں اور لالی پاپ دے رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے حالیہ الیکشن میں کیا نہیں ہوا. کہیں ہم نے دیکھا کہ پیسوں کے زور پہ کوئی خریدا گیا, تو کہیں کوئی ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے خریدا گیا, جیسے کہ یا آپ میرے کزن ہو یا آپ میرے رشتہ دار ہو تو مجھے ووٹ دو. تو اس بات پہ بھی کئی لوگ بکے, خریدے, ہر ایک کا ضمیر بکا, چاہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر تھا یا کہ ووٹر تھا یا پھر سپورٹر, سب نے اپنا ضمیر کو بیچا, اور کسی کا کوئی ضمیر نہیں ہے یہاں پہ. اور جو میں نے جج کیا کہ نہ تو ووٹر کو کوئی سروکار ہے قومی لیول کی بات سے, اور نہ ہی کسی لیڈر کو. انہیں صرف اور صرف اپنے اقتدار سے پیار ہے, وہ اپنے اقتدار کو کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی ووٹر اپنے مفادات کے لیے کبھی ایک سال ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور اگلے 5 سال وہ کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال پچھلے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کی مہم چلا رہے تھے اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے تھے, اور آج 5 سال کے بعد وہی لوگ PTI کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف ووٹر بلکہ لیڈر اور ان کے سپورٹر سب نے ضمیر یہاں پہ فروخت کیا, اور کسی کے پاس کوئی بھی آئیڈیالوجی یا کسی کے پاس کوئی بھی نظریات یا کوئی بھی اجتماعی سوچ نہیں ہے. جی تو آج میں اس کیس میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سینیریو میں کسی وہ عتیق خان کہا کرتے تھے نا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام مہدی کا انتظار کریں غربی باغ کے لوگ مجھے ہرانے کے لیے. تو عتیق خان کی وہ بات سچ ہی ہو گئی ہے کہ امام مہدی کا انتظار کرنا پڑے گا یہاں پہ تبدیلی لانے کے لیے, یہاں کے لوگوں کی سوچ کو بدلنے کے لیے, اور یہاں پہ کچھ بڑا کر دکھانے کے لیے شاید ہمیں ابھی بہت انتظار کرنا پڑے. امام مہدی نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں, آزاد کشمیر نہیں آئیں گے وہ ان کاموں کے لیے. عتیق خان نے یہ کہا ہے نا, عتیق خان نے کہیں یہ کہا ہے کہ غربی باغ کے لوگ مجھے ہرانے کے لیے امام مہدی کا انتظار کریں. تو اس صورت میں مجھے اب لگتا ہے یہی ہے کہ اس وقت کا انتظار کرنا ہی پڑے گا. اس سے پہلے حضرت اسرائیل بھی آ سکتے ہیں, بہرحال اللہ خیر کرے. ساجد باتیں نہیں کرے لائیو پروگرام میں بیٹھ کر. اللہ سب کو لمبی عمر صحت اور عقل اور شعور دے, اور ان کو نیک کرے, ان کو ہدایت دے کہ عوام کے مسئلے ٹھیک کریں. کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر پانی تو آتا ہے, لیکن ہماری بیٹیوں کے سروں پہ ہمارے پاس دریا ہیں, لیکن ہمارے ہی حلقے کی MSc زولوجی باٹنی کی بچیاں جو ہیں وہ سروں پہ آج بھی گھڑے اٹھا کر پھرتی ہیں, اور جب وہ پوچھتے ہیں
کہ تمہارا کوئی والی وارث ہے جو تمہیں کنٹرول کرے. مطلب آپ اپنے حقوق کی بات کریں تو یہ کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا مسئلے, ان کو خدا ہی ہدایت دے. اب تو دعاؤں پہ مسئلہ آ گیا. لیکن اب ساجد آپ لاسٹلی کیا کہنا چاہیں گے اس ساری سچویشن کے بارے میں, اگر ہم اپنا لیکچر سے ریپ اپ کرتے ہیں؟ لاسٹلی یہی کہیں گے کہ ابھی تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنا لے گی, جیسے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. اب میں یہ انٹرسٹنگ چیز ہے, وہی بات ہے کہ ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں, 5 سال اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں کے بعد یہ جو لوگ آج پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹوں پہ الیکشن لڑے, ہارے جیتے واٹس ایور, یہ اگلے 5 سالوں کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے, کس جماعت سے الیکشن لڑیں گے, یہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے. دوسرا, جو وعدے کیے ہیں پی ٹی آئی نے ہمارے آزاد کشمیر کے ہر ایک حلقے میں, ہر ایک تحصیل, گاؤں, ضلع, ہر یونیورسٹی بنے گی ہر ایک ایریا میں, وہ ہمارے یہاں بنے گی. ہاں, ہمارے یہاں تھوراڑ میں انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی بنے گی, تو بڑی بات ہے, اللہ کرے میرے لوگوں کو کچھ مل جائے. تنویر الیاس نے کہا ہے کہ آئی ٹی پارک بنائیں گے, تنویر الیاس کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی پارک بنائیں گے. جیسے نیا پاکستان بنا ہے, 50 لاکھ گھر ملے ہیں, 1 کروڑ نوکریاں ملی ہیں, ویسے ہی بنیں گے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ وہ باتیں کہ جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. 5 لاکھ نوکریاں دیں گے. بہرحال لوگ اس بات کے گواہ ہیں. ہم نے یہ جو پروگرام کیا ہے, جو انالیسس کیا ہے, جو گپ شپ کیا ہے, یہ بھی گواہ رہے گی. شاید ہمارے جانے کے بعد کوئی نسلیں اٹھ کر دیکھیں تو یہ سیاسی اداکار ہیں, ہر باری کسی نہ کسی نئے شوشے کے ساتھ یہ الیکشنز میں آتے ہیں, لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں, الیکشنز جیت کر چلے جاتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنا پیسہ الیکشن میں خرچ ہوا ہے پورا, ابھی تو یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, یہ 1 روپیہ کہتے ہیں کہ 2 ارب سے زائد اس پہ خرچہ آیا ہے, 2 ارب سے زائد. میں تو حیران ہوں, آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس 2 ارب ہے بھی, 2 ارب میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ نہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یار, 1 ارب تو خالی بریگیڈیئر نعیم نے کھایا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم سرکار کی بات کر رہے ہیں نا, جو سرکار کا خرچہ آیا ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں. سرکار کو چھوڑیں جی راجہ صاحب, یہ اربوں کی بات چلی گئی. 1 ارب تو خالی ایک بندے نے کھایا ہے, باقیوں نے کیا کھایا وہ تو آپ آہستہ آہستہ جب کوئی ریٹائر ہوگا, کتاب لکھے گا تو پھر پتہ چلے گا. تو 7 کروڑ روپیہ ترابی صاحب نے بھی لیا ہے یار. ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ 7 کروڑ انہوں نے بھی لیا ہے. جی کچھ تو لیا, کچھ تو ہوا ہوگا. بھائی میں 1 ہفتے میں 50 گھنٹے جاب کرتا ہوں تو تب میرا نظام چلتا ہے. تو ترابی صاحب کیا مٹی کھاتے ہیں؟ انہیں بھی تو منو سلوا تو نہیں آتا کسی کو. ترابی صاحب تو 40 سال سے جہاد کے پیسے بھی کھا رہے ہیں بیٹا, ان کے آج تو یہ سوال بھی کر رہی ہے کہ ان شہداء کے حساب دو, یہ بھی تو کہا جا رہا ہے. اور میں آج آپ کو ایک اور پریڈکشن کر رہا ہوں کہ جنات والے جو اوپر خلائی مخلوق والے ہیں نا, یہ ان کی ممبرشپ جو ہے نا الیکشن کے بعد بحال کروا دیں گے. وہ تو میں آپ کا ون انٹرویو کرنے والی ہوں سردار. یہ میری پریڈکشن لے لیں کہ الیکشنوں کے بعد 1 ماہ کے بعد ان کی آپس میں صلح ہو جائے گی, ان کی ممبرشپ بحال ہو جائے گی. ترابی صاحب کو میں بہت قریبی طریقے سے جانتا ہوں, ان کے پاس اس وقت وہ کئی کروڑوں میں ہیں. ان کا بیٹا احسان اسلام آباد میں پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے. جی انڈورس کیا ہے راجہ ماجد انور صاحب نے, آپ دونوں نے انڈورس کیا ہے, سردار صاحب کو انڈورس کیا راجہ ماجد انور صاحب نے. اگر یہ ہوا تو میں تو آپ سے لائیو شو کرنے والی ہوں پریڈکشن کے لیے. بات ہوگی تو آپ نے ایک لائیو شو کرنا ہے اس کے اوپر. اور عفت یہ میری وال کے اوپر میں نے 5 گھنٹے پہلے اپنی وال کے اوپر یہ پریڈکشن کر دی ہے سوشل میڈیا پہ. بالکل ساجد پہ ہمارا ایک پکا لائیو شو ڈن ہے. میں ایک بات اور کروں گا یہاں پر, یہ انور صاحب کی, راجہ ماجد صاحب کی, میں دونوں کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. یہ بحال بھی ہو جائے گی اور یہ دوبارہ اسی جماعت کے وہ بھی بنے گی, کیونکہ امیر بھی بنیں گے. یہ بھی میں آپ کو باتوں کو نیکسٹ امیر بھی یہی بن جائیں گے. بالکل وہی ہوں گے. اور یہ جو تنویر الیاس صاحب نے ایک پروگرام میں جب وہ شامل ہوئے تھے ترابی صاحب, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بلیسنگ حاصل ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جن کی بلیسنگ ہے یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں, تو اللہ ان پہ بھی اپنا قائم رکھے. اس پہ ساجد صاحب میں آپ کی ایک بات ایڈ کروں گا کہ آپ کو جب اعجاز افضل صاحب نے امان اللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے مشرف کے خلاف اسٹینڈ لیا تھا, تو دوسرے امیر کی الیکشن میں اعجاز افضل صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا. اور اعجاز افضل صاحب کے ساتھ خود میرے مذاکرات ہوئے تھے 5-6 گھنٹے. میرے ان کے ساتھ کیونکہ بہت اچھے تعلقات ہیں. دوسرا سید منور حسن صاحب نے آپ کو دیکھا کہ ایک سٹینڈ لیا تھا فوجیوں کی اور طالبان کے خلاف, اور فوجیوں کے حوالے سے بھی سٹینڈ لیا تھا کہ فوجی بھی حرام موت مر رہے ہیں. تو اس کے بعد
तामर्ग सैयद मुनव्वर हुसैन साहब की नंबर प्लेट नहीं मिली है। तो मैं आज आपको एक प्रोटेक्शन ये कर रहा हूँ कि मौलवी तराबी साहब फौज के आदमी हैं, तनवीर इंडिया साहब फौज के आदमी हैं, हाजी याकूब साहब फौज के आदमी हैं, अतीक खान साहब फौज के आदमी। ये ताश के वो पत्ते हैं इनको फौज जब चाहेगी जहां चाहेगी इस्तेमाल करेगी। काबुल लोग हैं, काबुल लोग। अच्छा ठीक है, हमें इजाजत दीजिए। इफ़त आपका शुक्रिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। हम फिर से दुआगो हैं कि जो वादे पीटीआई ने किए थे उनको 5 साल का पूरा मैंडेट मिला है